Sumao din na itong mga kaganapan pag sinulog mga kamong pasensya gid kayo kung karon pa ko naka-upload kay karon pa gid ko nakalugar og edit og voice over direng dapita kana busy mata sa eskwela kalagi padulong na ang exam aning panahon na. Okay, karong adlaw nakalugar naman ta dirig edit og voice over halak ka nganong gabi iman nga kadlaw naman ta diri nag voice over. Hello mga kamong, for today's video mga kamong, dir dapita ka nagapadong na miyana sa fuente og naglakaw na lang po mi dirang style. Basta gali sinulog na ang hisgutan, lakaw ginapadulngan kay kung magsakyanan man sad gani ka, dugay posud ka mairog hangtod abtan pa kag usa ka oras. Pero basta ingon ani na ang hisgutan mga kamong, diligid ka kabati og kakapoy dirang dapita basta lingaw na imong adtuan. As you can see mga kamong, naabot na po mi dira sa eskina tapos pasod na pod mi ana padulong sa fuente agianan sa manggog dirang dapita ni tanaw sa mi ani kadiyot sa sayaw. Basta gali sinulog bisan asa lang ka mo tugpag mo tan-aw mura na kaanag langaw kung asa ka ganahan mo tugpa og malingaw aw tugpa. Ani di mga panahon na mga kamong isa na alauna na po na dira ng gawas ug nang laag diri sa sinulog kay pagkaudtuan na naniudto pa midaan sa balay kay kumupalit-palit pa kadirig mo hapit-hapit pa kadirig kaon aw tuara maabtan gyud kag duha ka oras dira magsiginuwat kay daghan kayong tao. Pasensyain na lang gid kaayo ninyo akong tingog diri sa pag voice over dira mga kamong kay murag gipagaw na gid ko diri style kay sige balik-balik og voice over lisod kay ni ma vlogger ta kay taga take to take 3 na ta aning style. Pag-abot pa lang namo sa fuente mga kamong is grabe na gid kaayo kadaghan og mga tao nagpundok na gid kaayo og nagdasok na gid kaayo sa tanan. Sagaran sa mga bata nga akong nakit-an mga kamong is ilag yung gikugos or ilag gipasungay kay kung adto nila ipalakaw sa ubos na wala gihangin mo sulod ug maglisod gyud ginhaway mong bata. Sa pila ka oras nga binarog og sa kainit nangagi na gid kaayo ang mga float nga among gipaabot no ug niagi na pud ang float ni Cindy 5. Base sa inyo nakita mga kamong pag-agi pa lang nilang Cindy 5 na emotional gid siya na overwhelm kay wala siya katuo nga grabe day ang supporters niya diri sa Cebu. Actually mga kamong is pag-abot na mo sa Fuentes wala gid mi nakaplaster dira og maayo nga makatan-aw gid kay grabe gid kaayo ang tao maglisod gid kaayo ka og dot-dot dirang dapita. Nagtrapagid kaayo mi dito sa tunga-tunga og grabe gid kaayo kapiot og gadasok og tinukluray na mga tao grabe gid kaayo kainit og wala nagihangin nga nisod paningkamutan lang ginamog tikang bisan hinay-hinay lang ang among lakaw para makagawas lang mi makaginawa. Sa inyo nakita mga kamong is grabe gid kaayo kabuotan og kahambot si Cindy makita man ninyo dira sa atong vlog karon. Worth it ra gid kaayo among pagsaulog o pag-apil sa sinulog kay grabe gid kaayo kalinga og memorable kay sa tanan. Bisan man sa kakapoy sa kainit nimong binarog dirang pila ka oras nabawi ra gihapon sa linga og sa aligri kaayo nga mga memorable ani nga panahon. Suliton gyud nato ang pag-ari nato sa sinulog kay sa usa ka tuig kausa ra biya ni mahitabo. As you can see mga kamong is digawas na po dira si Aura dira og si Catherine Samson pagawas pa lang nila grabe na kaayo kalinga og kaaligri. Ani panahon na pagkahuman ani na kog video direng dapita is niuwan gid kayo siya pero dili gid kayo siya kusog umoto nagpasalamat ra punta nga dili siya ni kusog ang uwan sumoto nakatanaw tagbalik dira na pista. As you can see mga kamong is grabe gid kay kadaghang tawo no grabe gid kay ang pagmahal nila ni Senior Santo Niño pagmahal sa sinulog sa Cebu. Mapalaing lugar man mapalaing nasod ni ari gid sila og nidua gid sila diri og nag-enjoy og nag-celebrate sila sa sinulog kay panagsarabian ni mahitabo og lingaw gid kayo og dili ka bayran og kwarta imong kalingaw diri Sa inyo nakita dira mga kamong is nahuman na gid ang street dance dira nya nilingkod lang pug ko kadiyot kay murag ikapoy na kog sigig binarog kay lagi sakit ka akong bag pero worth it ra gid kayo ang pagbarog ug pagsakit sa mga bagtak dira aw bawion na nay kauli aw pahuway ra man sad ta. So ari sa kukutom ug see you next vlog.